Čaj od nevena je prava blagodet za želudac, jetru i kožu. Pored ovog prirodnog leka koristi se i nevenovo ulje, mast od nevena i lekovita tinktura. Zajedno čine neverovatan tandem za lečenje cijelog spektra najrazličitijih bolesti i izuzetno su cijenjeni u našoj narodnoj medicini. Za čaj od nevena u fitoterapiji se najčešće koristi prepoznatljivi narandžasti cvijet, ali su lekoviti i stabljika i list od ove biljke koji se obavezno bere po sunčanom vremenu jer je tada najdelotvorniji. Neven je poznat po tome što mu cvijet veoma sporo vene, što sugeriše i samo ime ove dragocjene biljke, čiji karakterističan miris rasteruje mnogobrojne insekte kao i biljne štetočine, zbog čega se i često sadi u baštama. Osim toga, prilično je pouzdan prognozer vremenskih prilika. Ako se cvjetovi nevena ne otvore posle 7 sati ujutru, znači da će tog dana pasti kiša. U davna vremena pridavane su mu i magijske moći, dok se danas zna da ima izuzetno protivupalno, antibakterijsko, antiseptičko dejstvo. Veoma je cijenjen i uključen je u mnoga najnovija naučna istraživanja u lečenju karcinoma. Čaj od nevena je izuzetan kod unutrašnje upotrebe, dok je domaća nevenova mast delotvorna za rane, bradavice, ekceme, posekotine, opekotine, žuljeve i čireve po koži. Zahvaljujući svom kompleksnom sastavu, nevenov čaj, ulje, tinktura i mast se koriste kao pomoćna sredstva u lečenju širokog spektra bolesti. U nevenov sastav ulaze prilično velike količine flavonoida koji ovoj biljci obezbeđuju protivupalna svojstva kao i tanin, triterpenski saponozoidi, karotenoidi, daju cvjetovima divnu narandžastu boju, glikozid, malo etarskog ulja i nekoliko organskih kiselina. Neven je veoma važan sastojak čajnih mešavina koje se koriste u terapiji bolesti organa za varenje. Čaj od nevena zaceljuje ranice, čireve na želucu i 12-palačnom crevu, normalizuje rad jetre i lučenje žuči, otklanja bolove u želucu, a zahvaljujući antiinflamatornom dejstvu flavonoida neven čaj smiruje upalu debelog creva. Veliko prisustvo sluzi i tanina opravdava upotrebu nevena za zaustavljanje blažih dijareja. Čaj od nevena za ciste. U pitanju je izuzetan čaj od nevena, koprive i stolisnika koji se preporučuje ženama kod kojih se javljaju cistične promjene na jajnicima ili bilo koji drugi neugodni ginekološki problem. Ovaj neven čaj u ginekologiji je naširoko poznat i rado se preporučuje ženama. Važno je napomenuti da se nevenov čaj gotovo nikad ne kuva. Ako se priprema samostalno, onda se jedna kašika biljke prelije sa 2,5 decilitra vrele vode, poklopi i ostavi da odstoji 3 do 5 minuta. Čaj ne treba zaslađivati šećerom. Čaj za ciste se pravi tako što se od jednakih količina nevena, koprive i stolisnika, to jest hajdučke trave, uzimaju 2 supene kašike i prelivate ih sa proključalom vodom i pustite nešto duže da odstoji poklopljeno od 15 do 20 minuta. Čaj od nevena ima
Antispazmolitičko dejstvo može da otkloni grčeve materice, olakša PMS i tegobe koje prate menstruaciju, uspostavlja normalan ciklus te ujedno i eliminiše spazam disajnih puteva, što je naročito značajno za obolele od bronhijalne astme. Čaj od nevena čisti krv i snižava holesterol. Ako želite da oslobodite organizam od toksina, čaj od nevena pravi je izbor za vas. Dokazano je da čaj od ove biljke veoma efikasno čisti krv, postiče funkcionisanje jetre, otklanja akne i lišajeve na koži, ekcem, herpes virus. Otkriveno je da neven biljka čisti krvne sudove, opušta ih i snižava nivo holesterola i masnoću u krvi. Najnovija istraživanja pokazala su da biljka neven snižava krvni pritisak i deluje blago sedativno, pa se preporučuje i u slučaju angine pectoris. Pored unutrašnje upotrebe, čaj od nevena daje izuzetne rezultate i kada ga nanosimo spolja na kožu. Preparati na bazi nevena spadaju u najmoćnija sredstva protiv kožnih bolesti, uključujući rane, opekotine, lišajeve, ekceme, psorijazu, gljivične infekcije, stimuliše stvaranje novih ćelija i otklanja gnojne upale, naročito noktiju. Stara narodna receptura protiv bubuljica na licu glasi ovako: umivati lice nevenovim čajem ujutro i uveče pre spavanja i terapiju držati 10 do 14 dana. Koliko je dobar za naše lice, toliko je delotvoran i za bebinu kožu, iziritiranu od pelena. Umočite maramicu u blagi nevenov čaj i prebrišite bebinu kožu, naročito na nadražene i iziritirane delove od pelena. Ublažit ćete svrab i pomoći vašoj bebi da bolje zaspi. Čaj od nevena priprema: uzeti 2 supene kašike cvetova od nevena i preliti sa pola litre proključale vode. Skloniti sa vatre, poklopiti i pustiti da miruje 15 minuta, posle procediti dobijeni čaj od nevena. Ovako dobijeni nevenov čaj se naročito preporučuje za gore pomenuti impetigo kojeg izazivaju stafilokoke ili streptokoke i u pitanju je uporna bakterijska kožna infekcija. Čaj je dobar i za proširene vene i upaljene hemoroide jer smiruje sve neugodne zapaljenske procese. Za lice pomaže kod akni, ekcema, kod uboda insekata, bradavica i lišajeva. Oftalmolozi ovaj blagi biljni čaj preporučuju i za ispiranje očiju kod problema sa konjunktivitisom. Možete umivati i lice sa njim, a preporučuju ga i stomatolozi za ispiranje desni i to nakon ekstrakcije zuba kada treba blago isprati usnu duplju radi dezinfekcije. Vodite računa da ne mućkate žestoko da ne biste mehanički skinuli ugrušak pa da ponovo izazovete krvarenje. Čaj od nevena u tom slučaju treba da je prohlađen. Ukoliko ste u drugom stanju, nemojte upotrebljavati čaj od nevena bez prethodnog dogovora i konsultacija sa vašim lekarom koji prati trudnoću. Poznato je da se spolja sme upotrebljavati blagi biljni čaj za kožu, čak i za sapiranje intimne regije, kada je dovoljno samo 10 grama osušenih cvetova preliti sa 1 decilitrom vode i pustiti da odstoji neko vreme na sobnoj temperaturi. Domaća nevenova mast i ulje koriste se pri lečenju bolnih, proširenih i upaljenih vena,
gljivičnih oboljenja stopala i fistula. Mast ove lekovite biljke jedno je od najboljih sredstava protiv hemoroida. Tinktura nevena se primjenjuje u vidu obloga u slučaju nagnječenja i krvnih podliva, zloćudnih rana, dekubitusa, oteklina i čireva. Svež sok od nevena treba da se primjenjuje kao pomoćna terapija u lečenju raka kože, melanoma, kao i staračkih pega na koži, benignih i malignih pigmentacija. Oboleli dijelovi kože premazuju se sa sveže iscijeđenim sokom od nevena. Kupke od nevena koriste se od davnina, a i danas se smatraju vrlo djelotvornim za lečenje hemoroida, genitalnog herpesa, vaginalnih infekcija, infekcija mokraćne bešike i mnogih drugih tegoba. Pravi se tako što se 1 do 2 šoljice svežih ili suvih cvetova nevena preliju hladnom vodom i ostave da ostoje 1 dan. To se kasnije zagrije i dodaje u toplu kupku. Ukoliko se pored kupke i pije čaj od nevena, postiže se još bolji rezultat. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!